Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Jumpa lagi ya guys bersama saya di channel Hasan Viro Fishing. Kali ini saya mencoba spot di Pantai Pancer guys, target ikan manyong. Mudah-mudahan ada sambaran ya guys. Oh iya, nanti kalau nggak ada sambaran kita langsung pindah ke pantai sebelah ya guys. Nah, di sana ya guys. Kita akan pindah ke Pantai Tanjung Cemara Getem. Di sana kita akan target pasiran juga guys. Untuk sementara kita sekarang ini ada di Muara guys. Nah, di sini kita lagi mancing guys. Kita mencari ikan manyong guys. Mudah-mudahan ada sambaran ya guys. Pokok intinya nanti kalau nggak ada sambaran kita langsung kabur guys. Kita langsung mancing ke pasiran guys. Tempatnya ada di ujung sana ya guys ya. Mudah-mudahan nanti ada sambaran di sana guys, pasirannya guys. Oke guys, simak terus kelanjutan saya mancing guys. Tetap di channel Hasan Viro Fishing. Bye bye. Oke guys, kita mulai nembak ya guys. Wait. Itu dia guys, kawan lagi strike di sana guys. Saya lagi istirahat nih guys. Capek guys. Oke guys, spot sekarang pindah guys. Yang tadi spotnya udah agak kurang dominan kan. Sekarang pindah ke Pantai Pasiran guys. Pantai Patok, Tanjung Cemara Getem guys.
Kita pakai teknik pasiran, guys. Oke, guys. Siapa tahu nanti di sini dapat sambaran, guys. Itu sudah teman saya udah mulai lempar-lempar, guys. Oke, simak terus kelanjutan saya mancing. Tetap di channel Hasan Cara Fishing. Bye-bye. Guys, lempar lagi, guys. Ikannya ngeprank terus, guys. Susah tuh didapat, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Trek, guys. Alhamdulillah, guys. Mantap, guys. Jos, mantap. Ayo, guys. Tuh kawan-kawan, guys, tambah banyak, guys. Dia baru datang, guys. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kawan, guys. Baru datang, guys. Tambah rame, guys, spotnya, guys. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Trek, guys. Trek, guys. Dono tadi kau. Trek, guys. Trek, guys. Mudah-mudahan nggak mocel ya, guys. Alhamdulillah, guys. Mantap. Oke, guys. Perburuan kita cukup sampai di sini aja dulu ya, guys ya. Karena cuaca tidak mendukung ya, guys. Cuaca udah mulai mendukung, guys. Udah mulai menghujan. Oh ya, guys. Untuk perolehan akhir ya, guys ya. Kita simak sama-sama ya, guys ya. Semoga yang nonton semoga selalu terhibur dan nggak ada yang bosannya, guys. Oke, kita simak ya, guys. Untuk perolehan akhir, guys, alhamdulillah, guys. Iki gak dirisi ya. Iki orang cece iki. Kok sampean gak diambil? Alhamdulillah, guys. Wih, mantap, guys. Ada deh, buka deh, kasih sentuh, guys. Ada telepon lagi sih, ben kak. Mari ini banyunya buka, mari. Alhamdulillah, guys. Lihat, guys. Wah, mantap, guys. Jos. Mantap.